guys, welcome to our vlog. And this is me, Yasi. And this is me, Mimi. We We are the Cousin Vlog. gawa naman kami ng bagong flavor na body bar. Gatas ganito. So, Milo, durian. wala tayong Milo dahil. Durian fruit to guys. Wala kasing iba. Durian flavor na? Oh. Dami bitaw. Damihan ka. Dami lang din yan. Ubus na kasi yung ano, Yung chocolate. Yung tubig. Ganun. Tatapitan! So guys, dadaliin lang namin yung pag-vlog kasi may lulutuin pa kaming ulam. Hindi, try natin kung masarap. I-rate mo. So, ganito yung masarap. Guys, kahit anong gawa namin, manskin lang talaga nagagawa. Ten out of 10. 10 out of 10? So, maliit lang yung gagawa namin. Kasi maliit lang yung ating ginansya. So guys, pwede kayo makanegosyo nito ah. Day, bakit ka naman ganito mag... Tutilok lang namin guys. Kasi sayang. Mas masarap pala yung ganito, guys. Kala nyo wala kaming magagawa. So, Pwede ba yun natin mo, mama? Pwede kaulan ng mangga? gaga sila magkuhan. Sila mag-slice cake. Kasi himuon nila. Rambo-rambutan, tan, magkuha ta duwa, kay wala si Kistop. So guys, wala yung aming cousin. Kasi umuwi. Naligo. So, mamantika siya, kahit wala kaming linagay ng mantika. Lagyan mo naman dito, babe. Ikaw na lang magkuhan, ako na lang mag-spread. Guys, alam nyo ba mag-Ilocano? May video kami mag-Ilocano, guys. Mag-Ilocano pa natin video ba? Oo. Doon ko lang. Kamay lang. So, madi kayo agbabash Next video pa. Magaling ako mag-Ilocano kasi Ilocano ako. Siya hindi.
Anong oras? Okay, sorry. Yan? Ito naman sad na. New recipe. Kakain mo tata. Huwag isa. Lisa! Bala ka dira. Mama, Adriana! 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 Gusto ni Papa? Adriana! Adriana! Yasi! Open ba? Siya man gustong nag-lock. I-open na gani! No. Sayangon rapod ni mo na. Dailas. Mula sa pap. Namunulo ah. Yaya! Abre naman ani, karon. Yaya! Wala! Abre raw eh. Wala! Tapos na. Bye-bye.